ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል ክካየድ ዝቐነየ ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ መቃብር ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ከም ዝረጋገጽ ኣብ ምርዳእ ዝተበጽሐሉ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። መዛዘሚቲ ንኣስታት ሓደ ሰሙን ክካየድ ዝቐነየ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሎሚ 21 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ። መዛዘሚ መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኣብ ከተማ መቐለ እንትካየድ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ዝተኻየዱ መድረኻት መላ ሕብረተሰብ ተሳትፈሉ ከም ዝነበረ ብምሕባር ኣብ ዝተኻየዱ መድረኻት ከም ህዝቢ ኣይንመርስን ክንህሉ ኢና ኣብ መሬትና ኣብ ግዛኣትና ክንህሉ ኢና ነዚ ደፊኡ ዝመጽእ ክንምክት ኢና ዝብሉ መልእኽትታት ዝተመሓላለፈሎም ነይሮም ኢሎም ላዕለውነት ትግራይ ደፊሩ ሰራዊት ኣሰሊፉ ህዝቢ ትግራይ ክጭፍጭፍን ከጥፍን ዝመጽእ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ከምቲ ኣብ 8 ወርሒ ዝተሰርሐ ተኣምር ሕዚ እውን ብሓንነት ክምከት ይዝበሉ ተመሓላፊ ንጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ብዝሓፀረ ግዜ ተቃሊስና ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ንምብራቕ አፍሪካ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ንምብጻሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም ኣብ ቀጻሊ ግዛኣት ሓድነት ትግራይ ብምርጋጽ ዕድል ትግራይ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ነብጽሐሉ ክኸውን ይዝበሉ ዶክተር አብርሃም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወጻኢ ዘሎ ትግራዋይ ተዓቀብ ንመወዳእታ ግዜ ኢድ ተታሒዙ ሻማ ኢሉ ክንወጻ ጸዊዖም ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ዋላ እኳ ከም ህዝቢ ኣይንበርስን ክንህሉ ኢና ኣብ መሬትና ኣብ ግዛኣትና ክንህሉ ኢና ነዚ ደፊኡ ዝመጽእ ክንምክት ኢና ዝብል መረጋገጽ ከም ዝሃበን ተገለጹ ሕዚ እውን ኣብ ጉዳይ መኸተ ኩሉ ህዝቢ ምርዳእ ፈጢሩ ዶ ዝብል ግና ዘይተመለሰ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ዓድን ህዝብን ንምውሓስ ብወለንቱ ኣብ ክንዲ ዝስለፍ ዝግፈፍ መንእሰይ ኣሎ ዝብል ኣጀንዳ ኮይኑ ቀጺሉ በምህላው ጸላትና ሐመድ ድበኸ እተና እንፈትሖ ዕጥቅየለን ክብል ተጋዳላይ ገብረዝጋብሔር ገብረ ሰላማ ኣሕፈሮም ገሊጹ ህዝቢ ትግራይ ዝጀመሮ ሰራዊት ናይ ምጥንኻር ምንቅስቃስ ኣበርቲዑ ይኸጽለሉ ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቡ ኣዛዚ ኣርሚ 22 ተጋዳላይ ገብረዝጋብሔር ገብረ ሰላማ ኣብ ከተማ መቐለ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ከካየዱ ናይ ዝቐነዩ መርሃ ግብርታት መዛዘሚ መድረኽ ተረኺቡ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ሰራዊት ትግራይ ዝተውሃቡ ልኡኽቶን ምዕዋት ኣብ ዘኽእሎ ጥንኩር ቁመና ምህላው ኣረጋጊጹ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተመስረተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብሽም ሰላም ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ ንምፍታሕ ይስራሕ መንባሩ ዘዘኻኸረ ተጋዳላይ ኣሕፈሮም ህዝቢ ትግራይ ምስ ውድኡ ኮይኑ ኣይፋል ብምባል ግና እቲ ምንቅስቃስ ምብርዓኖ ረዲኡ ሰራዊት ትግራይ ብህዝብን መንግስትን ዝተውሃቡ ልኡኽቶን ምዕዋት ቀትርን ለይትን እንከይበለ ጥንኩር ምድላው ይገብር በምህላው ዝጠንከረ ቁመና ምውናንን ብምሕባር ህዝቢ ትግራይ በብመዋዕሉ ዝገጥምዎ ጸላእቲ እናሰዓረ መምጽኡን ኣብዚ እዋን ከጽንቶ ይህንደድ ንዘሎ ጆኖሳይደር ኣገዛዝ ኣብ ብልጽግና ንምጥፋእ ዓሊሙ ዝጀመሮ ሰራዊት ብሓይሊ ሰብን ሎጂስቲክን ናይ ምጥንኻር ምንቅስቃስ ኣበርቲዑን ክጽለሉ ተጋዳላይ ገብረዝጋብሔር ጸዊዑ ስርዓት ብልጽግና ንትግራይ ዳግም ንምውራርን ዘይዛዘሞ ገበን ጆኖሳይድ ንምቕጻልን ኩሉ ዓይነት ምድላው ወጊኑ ኣብ ተጠንቅቕ ኣብ ዘለሉ እዋን ሰራዊት ትግራይ እውን ነዚ ንምምካት እኹል ምድላው ከም ዝገበረ ኢና ተገለጸ ዝርከብ ናይዚ ሓደ ኣካል ዝኾነ ሎሚ 21 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣርሚ 15 ዘሰልጠኖም ኣባላት ሰራዊት ኣመሪቖሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምርቃት ዋና ኣዛዚ ተጋዳላይ ሃይለ ስላሴ ኣሰፋ ወዲ ፈጠነም ጸላእቲ ኣብ ክንዲ ሰላም ዝፈጥሩ ካሊእ ክባን ዕጽዋን ፈጢሮም ዳግም ክነጽንተኩም ኢና እናበሉ ወግሐ ጸብሐ ይፍክሩ ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ ንሕና ድማ ቀዳማይ ሕርያና ሰላም እኳ እንትኾነ ነዚ ዳግማይ ሰላም ኣይደልን ከጥፍአኩም እየ ዝብለና ዘሎ ጸላኣይ ከም ዘይንብርከኸሉን ከም ዘይሳኽዐሉን ክነርእዮ ኢና ንዳሎ ዘለና ኢሉ ካብ ሕዚ እንዳሓር ህዝቢ ትግራይ ክቆርጽ ክኽእል ኣሎ ካብ ሕዚ እንዳሓር ይሃሎ ፈላላይ ካብቲ ዓቐብን ከራርና ተወሪና ተጋሩ ድሕሪ ሕጂ ንምልዓል ምናልባሽ ከም ናይ ሃይለ ስላሴ ምልክ ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ 100 ዓመታት ዝወደልና 100 ዓመታት ዘይከልዓል ንኽእል ዝተርፍ ኢሊት የለን ዝተርፍ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ክንፍ የለን ዝተርፍ ምሁር ሓይሊ የለን ሓደ ናይ መጨረሻ ነው ህወሓት ዝተኻየዱ ህዝባዊ መድረኻት ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ መቃብር ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ምዃኑ ኣብ ሙሉእ ምትእማን ዝተወጽሐሎም ከም ዝነበረ ፍሊጡ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ መራሕቲ ንዓለም ለኻዊ ሕግን ሰብኣውነትን ዘይግዛእ ጆኖሳይደራዊ ስርዓት ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኦቦሳንጆ ተሞክሮ ቢያፍራ ከም ዝወሰደ ብዕሊ ገሊጹ ኢሉ ትግራይ ካብቲ ገጢምዋ ዘሎ ሓደጋ ንምውፃእ ከም ህዝቢ ንምርዳእ ዝዓለሙ መድረኻት ከካይዱ ከም ዝቆነዩ ዝሓበረት መግለጺ እቶም መድረኻት ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተሳተፉሎምን ኣብቲ ገጢሙ ዘሎ ሓደጋ ንመዋጽኦ ኣንፈትን ብዕንቆት ብምዝታይ ህዝቢ ኣብ ተመሳሳሊ ኣረዳድኣ ዝወጽሐሎም እዮም ኢሉ ህዝብና ሎም ከም ቀደም ውሽጣዊ ዓቕምታቱ ብምጥንኻር ኣብ ውዳበታቱ ብምዕሳል ካብ ምቅላስ ወጻኢ ካሊእ ኣማራጺ ከም ዘይብሉ ፍጹም ናይ ራእይ ሓድነት ፈጢሮም ዝወጸሎም መድረኻት እዮም ዝበለ ህወሓት እቶም መድረኻት ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ መቃብር ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ምዃኑ ኣብ ሙሉእ ምትእማን ከም ዝተበጽሐ ገሊጹ ብሓፍሻቶም መድረኻት ህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን ሽርሒ ከም ዘይብተን ከም ዘይስኮንን ከም ዘይንብርከኽን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ፍትሓዊ ዕላምኡን
ምድዳበታቱን ዓሲሉ ብምቅላስ ህልውኑ ኣብ ሓፂር እዋን ከም ዝረጋገጽ ንፈታውን ጸላእን ግልጽ መልእኽቲ ዘመሓላለፈሎም ከም ዝነበሩ ዕላው ገይሩ ካብ ሕሉፍ ተግባሩ ዘይመሃር ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ቅንያት ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ዓቕምታት መኸተን ሰፊሕ ወፍሪ የካይደሎ ብምባል ዝኸሰሳ ህወሓት እዚ ወፍሪ ኣካል እቲ ህዝቢ ትግራይ ዘይሰብኣዊ ምስሊ ኣላቢስካ ጀኖሳይድ ንምፍጻም ዝግበር ምልዓል ኢልዎም ካብዚ ሓሊፉ እውን ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ኣብ ዓለም ዘለው ኩሎም ናይ ጀኖሳይድ ተሞክሮታት ዝቕምር ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጽሞ ዘሎ ተግባር ንምጥንኻር ካብ ቢያፍራ ተሞክሮ ምውሳድ ተጸሚዱ ይርከብ መራሕቲ ንዓለም ለኻዊ ሕግን ሰብኣውነትን ዘይግዛእ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኦባሳንጆ ተሞክሮ ቢያፍራ ከም ዝወሰደ ብዕሊ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብቲ ብጉልባብ ሃገራዊ ምክክር ካድረታቱ ኣኪቡ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ ውልቀ መላኽነቱን ንምጥንኻርን ዘካየድ ዘሎ ኣኼባ እውን ከይዲ ምንብርካኽን ምስኳንን ቃልሲ ቢያፍራ ብምቕራብ ንሕቶ ህዝብታት ብሓይልን ምጭፍላቕን ንምንብርካኽን ዘለዎ ባህጊ ብግልጺ ኣርእዩ ክብል እውን ገሊጹ ህወሓት እንተኾነ ግን ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ክፈልጦ ዝግባእ ሓቂ እንተሃለወ ህዝቢ ትግራይ ፍጹም ከም ዘይስኮንን ከም ዘይሰዓርን ጥራሕ እንተይኮነስ ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ሓደጋ ህልውና ዘለዎም ህዝብታት ብሓባር ተቃሊሱ ኣብ መቃብር ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ላዕላውነቱ ህልውንኡን መሰል ዓርሰ ውሳኑን ከረጋግጽ ይኽብል ኣፍሊጡ ስርዓት ብልጽግና ካብ መስርሕ ምምኽኻር ከድሕርሕር ዝፈተኑን ዝበሎም ኣባላቱ ኣጠንቂቑ እቲ ውድብ ኣብቲ ናይ ምምኽኻር ኣኼባ ዘለዎ መትከል ተዘራሪቡ መርገጽ መሓዙ ዝከር እዩ እቲ ንምሰል ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ምክክር ዝሓለፈ ሰንበት 19 ሓምለ 2018 ዓ.ም ዕረፍቲ እኳ እንተነበረ ብልጽግና ግና ኣብቲ ምክክር ዝሳተፉ ዘሎ ንኣባላቱ ፀዊዑ ኣኼባ ብምክያድ ከጠንቅቑ ውዒሉ ተባሂሉ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኣባላት እቲ ውድብ ኣንፈት ከም ዝተውሃቦም ዝገለጹ ፍልፍላት ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተተሓዘ ቅዋም ዝተወላወሉ ዝበሎም ኣካላት ከም ዘጠንቅቕ ሓቢሮም ኣባላት ውድብ ብልጽግና ብፍላይ ብዛዕባ ሕጋዊ ኩነታት ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ኣብ ክልተ ከም ዝተመቓቐሉ ይንገር ኣብ ዘለሉ እዋን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓደ ካብ ኣጀንዳ ናይቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ዕፁ ኣኼባ ሰልፊ ብልጽግና እዩ ነይሩ ኣዲስ ኣበባ ኣካል ኦሮምያ ናይ ምዃን መማለፂ ዝደገፉ በብብርኩ ዝርከቡ መሪሕነት ኣባላት እቲ ውድብ ተፈልዮም መጠንቅቕታን ኣንፈትን ዝተውሃቦም ኮይኑ ነዚ መርገጽ እዚ የተቐበሉ መራሕቲ ክሳብ ካብ ስልጣን ምእላይ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል መጠንቅቕታ ተዋሂብዎም ተባሂሉ ኣባላት ውድብ ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ናይ ፌደራል ኣካል ናይ ምዃን መማለፂ ክድግፉ ግልጽ ኣንፈት ከም ዝተውሃቦም እውን ፍልፍላት ተረጋጊጾም ውድብ ብልጽግና ኣብቲ ኣብ ኣዳማ ቀዲሙ ዘካየደ ኣኼባ ኣወዳድባ ስርዓተ መንግስቲ ፕረዚደንታዊ ንኽኸውን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ክሳብ ምግንጻል ዝፈቅድ አንቀጽ 39 ንኽቕየርን ክሳብ ምውሃድ ንኽኸውንን ኣወዳድባ ክልላት ባንዴራ ንምእተዊ ሕገ መንግስትን ንኽልወጡ ንኽድግፍ መምርሒ ምውራዱ ዝፍለጥ እዩ ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወድን ቤተይ ምክትል አዛዝ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ከም ዝተመዘዘ ተፈሊጡ ዋና አዛዝ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ፍሳህ ኺዳኑ ፍሳህ ማንጁስ ከም ዝኾነ ምጽብጻብና ዝከር እዩ ሰራዊት ትግራይ ነቲ ካብ ስርዓት ብልጽግና አንጻላሊ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ውሽጣዊ ዓቕምታቱ ኣብ ምጥንኻር ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዩ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብመስርሕ ዲዲአር ዕጥቁ ክፈትሕ ክሰናበትን ክወሃድን ተሓሲቡ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ብልጽግና ግና በአንጻሩ ዝኣተወ ግዝኣት ትግራይን ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ውዕለ ፈሪሱ ናብ ሓደጋ ስጋት ብምሽጋሩ ዳግም ብሰብ ሓይልን በአወዳድባን ክጠናኸርና ተግበረ ይርከብ ብልጽግናን ሰራዊት ትግራይ ንምብታን ሚልዮናት መድቡ ኣብ ዓፋር ዕጡቕ ወዲቡ ትግራዋይ ባዕልን ዋዕልን ክዋጋእ እኳ እንተገበረ ከምቲ ዝሓሰቦ ከይኮነሉ ተሪፉ ሕዚ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሐሸ ቁመና ከም ዝርከብና ተገለጸ እዩ በዚ ድማ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ቤት ምክሪ ትግራይ ንሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ዝነበረ ጀነራል ፍሳህ ኺዳኑ ፍሳህ ማንጁስ ብምልዓል ብተወልደ ብርሃን ተስፋ ኣለም ተኪዎ እዩ ወላ ካብቲ እዋን ብዕሊ እንተዘይተገለጸ ጀነራል ፍሳህ ማንጁስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብምትካ ዋና አዛዝ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ከም ዝተሸመ ዝረኸውና ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ምጽብጻብና ዝከር እዩ ሕዚ ድማ ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወድን ቤተይ ምክትል ዋና አዛዝ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ከም ዝተመዘዘ እናተገለጸ ይርከብ ጀነራል ወድን ቤተይ ሓደ እዋን ሰራዊት ትግራይ ንምንታይ ከም ዝዳሎ ዘሎ እንትገልጽ ንምድላው ዘገድድ ኩነታት ንዕዘብ ስለ ዘለና ኢና መዋሉ ይዝከር ንምንታይ ኢና ንዳሎ ዘለና ክንዋጋ ክንወርር ንሕና ንዳለወሉ ዘለና كندالو زجدد كنتات نسمع سلازلنا صمدت فترة لهم ما كنتفوقكم هنا حط لعلاونت توزحوا لهم ما كنتفوقكم هنا نبهر سلازلنا شمقلوهم تتجمروا ملسيلا
ሕወሓት ብልጽግና ናብ ጫፍ ኩናት ኣብ ዘምርሕሉ ናብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ድማ ምስ ፋኖን ሻዕብያን ኦነግን ሱዳንን ውህደት ፈጢረን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቂለ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ መግለጺ ዝሃበ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ በብዘበኑ ንዝገጠሞ ፈተንቲ እዋናት ብዓወት እናሰገሮም ኣብ ዝመዋል ክበጽሕ ዝኽኣለ ብሳላ ዘይጸዓድናይ ቃልሲ መንፈሱን ፍትሓዊ ዕላምኡን ንዕላምኡ ተወዲቡ ብዘካየዶ ቃልስን ምዃኑ ገሊጹሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደረጃ በጺሕዎ ዘሎ መዋእል ብሳላ ቃልሱ ክብል ዝገለጸ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ መዋእል ባውንታ ክገልጽ ምፍታውን ንብዙሓት ዘገረመ ኮይኑ እዞም ክብርታት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ውሉድና ወለዶና ተሰጋገሩ ዝመጹን ምንጭ ዓወቱን ሰዓራይነቱን ኮይኖም ይቕጽሉ ከም ዘለውን ይሕብር እዩ እቶም በብዘመኑ አንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝለዓሉ ሓይልታት ድማ ነዞም ክብርታት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብምሽርሻር ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ናይ ቀዳምነት ቀዳማይ አጀንዳም ገይሮም ዝወፈሩሉ ዕማሚ ዝበለት ውድብ ጆኖሳይደር ብልጽግና ነቲ ህዝቢ ትግራይ ንምብራዝ ዝሓዘ ዕላማ ንምዕዋት ምስ ገለ ዝዓሰቦም ተጋርቡ ምውሃድ ነዞም ክብርታት ንምሽርሻር ዘይፈንቀሎ እምኒ የለን ክብልውን ይኸስስ እዩ ሕወሓትን ሓይልታቱን ሓይሊ ናይቲ ንኡስ ቁፅሪ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክንዲ ምእካብ ምስ ኩሎም አንጻሩ ዝተሰለፉ ሓይልታት ዘተን ዝርርብን ኣካይዶ ኣብ ክንዲ ምምኻር ሕጂ እውን አንጻርቶም ኣካሎ ነይሮም ዝተፈለዩ ሰባት ጎስጓሳ ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ እዚ ንጸላእ ዝጠቅምን ሓይልን ዓቕምን ትግራይ ድማ ዘዳኽም ምዃኑ ብዙሓት ወሃብቲ ርእይቶውን ክገልጾ ጸኒሖም ድሕሪ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ዝነበረ እዋን መንፈስ ቃልሲ ህዝብና ክወድቕ ብዝተፈላለዩ መዘናጋዕቲ ኣጀንዳታት ክሳላቸው ከምኡውን ውዳበታቱ ከፍርስን ከም ህዝቢ ክብተን ብምግባር ነቲ ዝሓዞ ሽቶ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ንምዕዋዝ ሰፊሕ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ ንዓብዪ ክሲ ዘቕረበ ሕወሓት እንተኾነ ግን ተዓሚቕ ተመክሮ ቃልሲ ዘለዎ ህዝብና ንሸርሕታት ጸላእ እናፍሸለ ነቶም ክብርታት ቃልሲ ብምዕቃብ ክቃለጽ ጸኒሑ ክብልውን ወሲኹሎም መሪሕ ውድብና ሕወሓትን መንግስቲ ትግራይን ዝበለ ብዙሓት ውድባት ካብ ዘለዋ ትግራይ መሪሕ ውድብ ምዃኑ ዝኣምን ሕወሓት ነዞም ክብርታት ቃልሲ ህዝቢ ብምጥንኻር ካብቲ ገጢምና ዘሎ ሓደጋ ንምውፃእ ከም ህዝቢ ንምርዳእ ዝዓለሙ መድረኻት ከካይድ ቀኒ ብዓወት እውን ዛዚመ ኢሉሎም እቲ ካብ ሕሉፍ ተግባሩ ዘይመሃር ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ዓቕምታት መኸተን ሰፊሕ ወፍሪ የካይድ ኣሎ ክብል ኣካል ክሱ ዝገበረ ናይ ትግራይ ውድብ እዚ ወፍሪ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ትግራይ ዘይሰብኣዊ ምስሊ ኣላቢስካ ጆኖሳይድ ንምፍጻም ዝግበር ምልዓል ምዃኑ እውን ይፈለጥ ኢሉሎም ካብዚ ሓሊፉ እውን ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ኣብ ዓለም ዘለዉ ኩሎም ናይ ጆኖሳይድ ተመክሮታት ዝቕምር ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ንምጥንኻር ካብ ቢያፍራ ተመክሮ ምውሳድ ተጸሚዱ ከም ዝርከብ እውን ኣረጋጊጸሉ ክብል ሕወሓት ኣፍሊጡሎም መራሕቲ ንዓለም ለኻዊ ሕግን ሰብኣውን ዘይግዛእ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣባሳንጆ ተመክሮ ቢያፍራ ከም ዝወሰደ ብዕሊ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብቲ ብጉልባብ ሃገራዊ ምክክር ካድረታቱ ኣኪቡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕን ውልቀ ምልክነቱን ምጥንኻርን ዘካየዱ ዘሎ ኣኼባውን ከይዲ ምንብርካኸ ቃልሲ ቢያፍራ ብምቕራብ ንሕቶ ህዝብታት ብሓይልን ምጭፍላቕን ንምንብርካኸ ዘለዎ ባህጊ ብግልፂ ከም ዘርአየውን ሕወሓት ጠቒሱሎም እንተኾነ ግን ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ክፈልጦ ዝግባእ ሓቂ እንተሃለወ ህዝቢ ትግራይ ፍጹም ከም ዘይስኮንን ከም ዘይሰዓርን ጥራይ ዘይኮነ ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ሓደጋ ህልውና ዘሎም ህዝብታት ብሓባር ተቃሊሱ ኣብ መቃብር ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ላዕላውነቱን ህልውንኡን መሰረት ርእሲ ውሳነ ከም ዘረጋገጸ ክንገልጽ ንፈቱ ክብል እውን ይፈለጥ ኢሉሎ ሕወሓት ካብ መቐለ መስራት ሓራ መሬት ምዃኑ ዝዝረበሉ ተስፋይ ንጉስ ወዲ ራያ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኮንካ ምዕራብ ትግራይ ክምለስ ዝብል ሓሳብ ይቃወሞ ኢሉ እስኻ ምዕራብ ትግራይ ትምልሶ ምዕራብ ትግራይ ኣመነሉ ሕዚ ኦኬ ይኹን ንበል ኣብ ኢትዮጵያውያን ኣሎ هو فيدرال ኣያም ኢትዮጵያዊ ኣነ ኢትዮጵያዊ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኢና ከም ተኸይኸዩልኒ ለለ ኢትዮጵያውያን ለሃለኹ ኦኬ ኢትዮጵያውያን ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ምዕራብ ትግራይ ካብ ዝኾን ማለት እዩ ካብ ዝኾን ለይ إذا ناكل باندراد بحلا إذا بحال كذي قلة بردر قلة وشت يتبع كابت أفق دسمالني من تاي بقى باندرا حنتي يتبع لا باندرا أمريكا عندي هذا باندرا لهم مزمور خالد حدا كوندلي هذه أنا هذه كم حتياتهم كرر يقولون فيدرال زمر حد مالوا كم بعل سويسرلاند اللوا كم بعل هند اللوا سلطناتي زياب مونغو ፖለቲከኛታት ክንፈ ገብረ ዮሐንስን ፕሮፌሰር ጌታቸው አሰፋን እዝ ተገበረ ቅጥዕ በመድህን ገብረ ስላሴ ተጻሚቆን ተቀርብ ነዚ ይመስል ፕሮፌሰር ዘልዓሎ ዞም አካላት እዚአቶም ናይ መድህን ዕጫ ወይ ካ ናይ ክንፈ ዕጫ ክውስኑ መንዩ ዕድል ሂብዎም ዝብል እዩ ሕዝና እምነት
باستراتيجي درجة حز اللعب زلوا خينات حوحات أبز كايدهم مدرخات ونزل علوم زغنية حساب حدا جلس زجورنا قرت أيو نهاية خينات علامة سرعة مغياري أدي سبا خيرك سرعة كيرك دحر سرعة مغيارك تجرايسي تربحت ليها خوكينات كخترف ديا تأيا ختدلي أدي سبا خيرك سرعة سلت غيرك دحر أبي يزمت سرعة كبسرخ نتجرايك تعينت حدا جايز اللي ودوسكم زي عينت نعمل للنسبة بعشرة بحب شعمته ترجع جام يانا وكينات عند أتوه تنبر زين نخولها نايت تجراوي حسب معزي يتوكلوا كابيز مز أيوزي مالت أنس تجراي حراته وزيه معراب تجراي حراته وزيه كالي هاجرنا تيزلينس لازنا ودي سبا مخده يلين تجراي كوينو وحسنا خرجا الله يزغل الحيل الحردات عايشة عرسي كخيل يزبل جمت ويك هاجرنا يزدل قد مسرعات مغيار زبل أمنت إن حرد أهلني نمت أي ريبرزن زي جبر نمت أي خطع زي جبر نمت أيو بهراوي وعلاتات زي جبر وزبل حسابي العيل زلمو نمت أيهم كزوسنا أفتي موت كون كلنا حار أفتي موسى أفتي سلطان كون كل خن وينهم زي معازيوتات أو قبل زبل كم تقرأ عند حردات وقاموا هيكون دقف كازي تقول تقول مدرك عند حرزي هل نمت أيهم ساعات زياتهم عدل كان داوسون خنورو تمالي زخسرنا يكون مزعوتنا على توقد داي زهلوكم حساب كتكافلنا بخبرين تقرأي ندحريت زمل سازل حوحات يزبل امن زلوا بومبر ودبايتنا كبروم زبيبه حوحات كنفرز حزب كاين مالالا بسلام زورد العدل يمچاچو يلوم تاكتيكوم تقرأينتي سلاذ حوحات بتقرأي كشاب زلو اف سلطان كشاب زلو كل غزي حزب تقرأي تفريد لي سلاذ بحتاو ممارتي حوحات كاب سلطان وريدكا نعم مريت مقماطي زي حدقا مالتي حدقا أمون حدقا ناي حدقا ناي أول علينا سلازلو أوانا نتوديقنا يوم نحنا خنموتين أمسهم سلاز لمينا أقرام حزنا خمت جي اس تي اس عرقي لهم منه تعمز حزن عرقس ساتهم من بيلهم أصلت أن زمانهم كون ديسا بيتشغلوا قمكم ديسا كاتيلهم كم كن دي تقرأي يزولك مويت يزول تقرأي كوني أي موت كان كتولي يقبل قصيلة زبال تقرأي استجفت تقرأي انسسات نواز موتا حدرهم هيدا سلاسة عبنات كالعلل كالعلل أبسوي انسسات وراقفانين بسنك حواحد كم تقارو كاب حلوف ممهار يلي الناتا وهيلوم حلوف كبيل واقع زخفر هزب تقراي دحر عواتنا نبع على غانايم بلع اللمدي كوغد يقباء تباهيلوم مواصل خلصل كاب حلوف ممهاري كاب حلوف ليقاتان تتمهيرنا انتاينا تفينا انتاينا وزيئتنا كن مهار لنا المثالي أب 17 عبد برتا وقلسي سيغراي مسوءات خوفيلو نذا تباتاتنا زنبرة عدي نو حدا كمص خلو سئلو نا غلغل حزب منقد يكون كيدم صيوا عبيت سبات نمرحو صريات تغادل تخع نتوادقلي ስለዚህ እዚ ከይርካ ጽቡቕ ደረጃ መስጽሓ ንነባዕልኻ ከም ታንቱ ዝለርኩ ተበታቲንካ ተመልስካ ንኽትወድቕ ጭቃ ዝገበረ ስለዚ ክድገም ይውል እዚ ክድገም ይውል ኢስታቲ ንኣና ዘውደቐና ዋላ ካብ ቀደም ትሕስካ ተምጽኻዮ ካብ ንራስ ሓጎስ ንራስ ኣላ ተምጽኻዮ ኣብ ጸላእ ኸይዶም ጻዕዱን ጸሊሙን ደዋዓ ቢሎም ይመጽሞ ኣብ ዓዶም ዝተመለሱ ኣታስኻ ወዳዓኻ ይስኻ ወዲ مسافة توال إنه علم زرنا فلي أم تشفيتنا أنا زورنا سلزي زي كرم الله كاب سمانيان حمشتنا عم تمرت تحيزو ورك تجارو استفاد أنا لوجزي ينير عبيتنا يتا منهم كتدحن زي تقل عدس إلى مس جاجا نا عبيتنا أنا قد تجار لاي مرفت تجار لاي عبد حقيد تجار لاي تما أزن مس هجرك مستتمالي سمعنا سلسلة زاتو نالك سلكا ني فوتوها مسرح است بوليتيكا حد ورقتي سلازي كاوتات كن مهار لنا حجور وانا كزواكاز خفلت غارا لاي دحري بريتوريا بكندي كبر مهاب ناب مصلام زئتنايو كيدواغا يخفلنا لو يبل اتو حبري كاوتات كن مهار لنا حجور حجور كنت شحن 15 كو نتغادل تصبو ينور بريتوريا تفري متو هايلكو تغادلاي او جنبار زنبره ندحر تفري معنا نبرالن غزاي كخيدين زيلس سلم يبال كشعتا مጨረሻና ተዋደቀ ዝነበረ ተገድላይ ሰሊም ከኣ خديعካ ጥቅማጥም ምስበጽሕ ተወሪርኩይ እዚ ክርመሎ ክስካ 2015 ካ ታ ውዕል ፕሪቶሪያ ሰጥኢሉ ጸንሐ ተገድላይ
استغلال ناي وعلو ناي وشت صقمو ناي دغ صقمو اندحر ناب غزو خيدو تزنورو خبري يوهاب نايتا زطفا قعط في بحال سلازي بزي كبري مبرر ازي ايتي ودكتنا سلازي كومستات كاب حلف كنمهارلنا يزبل لعلواي إيتا ماجور شوم حيلتات أور فيلد مارشال برهانو جلا مس أزاز أمريكا أب أفريكا أفريكوم جنرال داغفين أندرسون تزاتيوم أبزوتهم دما منغو خلتنا غرازلو وتادراو متحبار زباو دحنتن أبقى زقبرو حبراو عودتات متحبار بمنها بتزراريوم جنرال داغفين أندرسون نزات أملكيتو ما بزهابو مبري كم زوالوم مس إثيوبيا زلو تادراو متحبار بسفرالو زرفتات إنا تتناخر مسئيلم زدما منغو خلتنا غرازلو نوح زمن زغطرة ناي مكلخال محزنتن حبراو قراصنتن زنصوار مخانو أبريهم أبتوان زت عودتات متحبار مسفح حب صوماليا انصار الشباب ISN حويسو أبلعلي قبر راعديز قبر قرسي متنخار كمون نايمص عدلات متحبار كم زتفليو العلم إثيوبيا نزوبا وسلام من رجعنا تقول زلا استواتو زنادو جنرال داغفين أندرسون مس إثيوبيا بمتحبار سيمبوزيوم لوجستيكن كوميونيكيشن أفريكا مسند أمخ عالم دمها منغو خلتين هاقرات زلو وتادراو متحبار نابلو عل درجة مبزوح زر إيلم اتا سيمبوزيوم تمكرون من اللوات حدث تكنولوجيات من لاي مسعودو نقر زلو متحبار نمتنخارن عمو تكالات مكلاخال أفريكان منفعن تقام مدرخ مخوانو تقليت اللهم وانا دايركتور توصار كبن وتادراو متحبار الميجر جنرال تشومو قموچو بوغنم ذات فرزلو منبرنا منغو إثيوبيا أمريكان زلو نوح زمن صنحن بحزنت وتادراو متحبارن زيادة ذات أناخر مخانو قليصم أبتوان ذات أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا حويسو لعلوة وتادراو موكونناتن أبتي مدرخ كم سساتفو أونلاين ميديا سراويت مكرخال قليصم يوخنن بر زي أب منغو أمريكان إثيوبيان بوتادراو مرحتن تقبر الركب ኢትዮጵያ አሜሪካ አብ ጎንያ ክትብል ንፕሮፓጋንዳ ከተቀመሉ ዝገበረቶ መድረኽ ይከብሉ ይነው ናብ ሱዳን ምስ ሰገር ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሱዳን ዝድፋ ዘሎን ኮሎምቢያውያን ዕሱባት ከይተረፈ ቆፂሩ ዝዋጋን በብልጽግናን ኢማራትን ሰብ ዘይብል ደገፍ ዝውሕ ዘለዎ ኣዛዝ ሰራዊት ዳዕመ ሰራይ ጀነራል ሓምዳን ደጋሎ ሕመቲ ንኣዛዝ ሰራዊቱ ኣብ ጎርደፋን መጥቃዕቲ ክጅምሩ ሙሉእ ስልጣን ከም ዝሃቦም ተገሊጾም ኣዛዝ ሰራዊት ዳዕመ ሰራይ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጋሎ ሕመቲ ኣብ ቅድመ ግንባር ንዝርከቡ ኣዘዝቲ ካብ ማእከላይ እዚ ትእዛዝ ከይተጸበዩ በዓሎም መጥቃዕቲ ክጅምሩን ከም ዝመሰሎም መጥቃዕቲ ክመርሑን አንጻር بإرتران حوحاتن قبطن دقف اللو خبل زخصو سراوي سودان دما دومساس متقعد جمهورو ملو سلطان زهبم زلو أبا بزح كبابيتا دحر زقات مزلو سعراتيم زور سانة توتو حيلي أبقزا سمين قردفان كبير وطادراو سعر دحر مسكامون بعضا سراوي سودان البرهان زمرح سراوي سودانن مشارختو وسنتك كبابيتا حارا دحر موتصومن كابا قردفان مسكارتم زرخب سراجكاو مسمار سادد كوكوا صورو دحري مخالونيم حمتي مسمى شارختو مسرات تمر السودان دحر زغبرنا يصطا خيبانت ناي سرحت لوتي اب حصير غزي مغلص بمهاب زفلتو خينو حجي مقوصر وتادراو سرحيتات اب ايجيتو مابقن ግንባር ዘሎ ሓይልታት ከም ዝወደቀ በመግላጽ እቶም ማብቅን ግንባር ዘሎ ኣዘስ ሰራዊት ካብ ማእከላይ እዚ ትእዛዝ ከይጽበዩ አጠንቂቅሎም አበ ዝቅጽል ሰሙን ኣብ ዝካየድ ውጋት ሓይልታቱ አበ ግንባር ባዕሉ መሪሖም ክቅጽል እዮም ዝበላ ኣዛዚ ሰራዊቱ ካብ ውሽጡ ምጽራይ ክጅምርን ሓያል መጥቃዕቲ ጀሚሩ ድማ ጸላእ ከወግድን ከምኡ ናይ ውግእ ስትራቴጂ ከስተኻኽል ተሓሳሲብ ዘሎ እቲ ብዝተፈላለዩ ገበና ዝኽሰስን ብብልጽግና ዝሕገዝን ኣብ ዳርፉር ልዕሊ 6000 ዜጋታት ሱዳን ናብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ጥራሕ ከም ዝቐንጸለ ዝንገረሉ ኣዛዚ ኣብቲ ብሕጂ ዝጅምር ወተሃደራዊ ስርሒታት ዝኾነ ዓይነት ብሞባይል ምስሊ ወይ ድማ ቪድዮ ምቕራጽ ብጥብቂ ክልኪሉ ከም ዘሎን ዝኾነ ተገዳ ዝጥሕዝ ወገን ምጽላይ ከም ዝተሓባበረ ተቆፂሩ ስጉምቲ ከም ዝወሰደሉ እውን ኣብ ዘይተፈለጠ ቦታ ተሓቢኡ ትእዛዙ ኣውሪድሎም